Hala guys, alam niyo ba, may nakuha ko sa spin. Jupiter, Bisonte, Jupiter, tapos si Trala. Ang cute nila, no guys, diba? Kinuha ko yan, ha? Di ko yan ninakaw, guys, ha? Kinuha. Bisonte, Jupiter, Lini. Wiset ka. Trala. Wiset. Yan. Kunin. Bisonte, Jupiter. Okay. O sige, pwede naman kumuha dyan eh. Kaganina ka ba? Kaganina ka ba ganyan ah? Sige, kunin mo yan. Ha? Guys, kinukunin niyo na si Bisonte Jupiter. Grabe, oh. Ang sama ng loob. Wow! Kuya! Bakit? Si Bisonte Jupiter yun eh. Guys, may update na naman si Elephant Strawberry. Pati si Crab Machine. So guys ha, goodbye muna ha. Sisimulan ko na lang gabi, 3 AM.